Good morning. How are you this morning? Teacher hope all of you always keep your spirit. Yeah. Before we start our lesson today, let's pray together. Dear God, thank you for this morning. Thank you for your blessing. Thank you for your kindness now. We want to start our lesson. Let's ask Lord to understand all the lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you can open your book, page 21. Jadi, today we will learn about addition and subtraction within 1000. Penjumlahan dan pengurangan mencapai 1000 ya. Bagian 1, bagian yang pertama. Oke. After learn this lesson, you will be able to the first add a digit numbers, 2-digit or 3-digit numbers to 3-digit numbers. Jadi kamu akan bisa menjumlahkan 1 angka, 2 angka atau 3 angka ya, ones, tens, and hundreds. And then after that solve simple addition word problem. Bisa menyelesaikan soal cerita sederhana yang ada penjumlahannya. And then subtract a digit, 2-digit or 3-digit. Jadi kamu nanti bisa melakukan pengurangan. And then solve simple subtraction word problem, dan juga bisa menyelesaikan soal-soal cerita sederhana tentang pengurangan. Okay, are you ready? Okay, this one, simple addition within 1000 ya. You can open your book, still page 21. I will give example. Number 1, show your work in boxes provided. Ini dia, the question. Yang A, 132 plus 345 equals, first add the ones. Jadi you must remember, for do simple addition, for the first we must add the ones. Jadi yang pertama, kita harus jumlahkan dulu ones-nya, kemudian tens, kemudian hundreds. Anak-anak teacher harus ingat ya, di sini ones-nya yang mana 2 and 5. Good. Tens, 3 and 4. And then hundreds, 1 and 3. Let's do together. Ini dia ones-nya. 2 ones plus 5 ones equals. If you forget, you can use your fingers. 2 ones plus 5 ones equals 7. Good job. Write down 7. And then let's move to the tens. Then add the tens. Look at this. What is the tens? 3 and 4. 3 tens plus 4 tens equals, good, 7 tens. After that, let's move to hundreds. 100 plus 300 equals 400. Good job. Jadi ini hundreds-nya 1, ini hundreds-nya 3 ya. Oke, itu dia. So 132 plus 345 equals 477. Okay, let's move. Kalau kita pakai cara menurun ke bawah, ini pasti kamu sudah belajar di tematik ya. Ingat kalau buat seperti ini, ones di bawahnya ones, tens di bawahnya tens, hundreds di bawahnya hundreds. Nggak boleh dicampur-campur ya anak-anak teacher. Ini dia, 2 plus 5 equals 7. And then 3 plus 4 equals 7. And then 1 plus 3 equals 4. Jadi jawabannya sama. Oke ya. Understand? Let's move. Nih dia. Masih halaman 21. Kita pakai cara yang seperti ini. 108 plus 71. Teacher, kenapa seperti ini? Teacher bilang tadi kalau ones letaknya di bawah ones, tens di bawah tens. Kamu lihat ini hundreds, ini tens, ini ones. Ini tens, ini ones. Jadi letaknya itu harus sama. Ones di bawah ones, tens di bawah tens. Oke? Let's do 8 plus 1 equals 9. Good. 0 plus 7 equals 7. 1 down. So 108 plus 71 equals 179. Good job. Let's do part F. 217 plus 71. Kita pakai cara yang ini ya sayang. Nih.
Oke, paham ya kenapa letaknya seperti ini? Karena ini dia ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Kalau yang ini dia hanya puluhan dan satuan. Kalau satuan letaknya di bawah satuan, puluhan letaknya di bawah puluhan. Nggak boleh digabung-gabung ya. Let's do 7 plus 1 equals 8, and then 1 plus 7 equals 8 also, and then 2 down. So 217 plus 71 equals 288. Understand? Of course, let's do again. Nih, kita taruh di atas jawabannya ya. Let's move, open your book page 22. Jadi nanti kamu bisa ngerjakan ya. Joan, Harry, and David have some edition cards. Help them to the sums to find out the prizes each wins. Jadi Joan, Harry, and David itu punya kartu penjumlahan. Tolong mereka untuk menjumlahkan ya. Jadi nanti mereka menjumlahkan dan mereka dapat hadiah masing-masing. Let's do. Nih, kamu bisa lihat bukumu ya. For the first 348 plus 251. Kita tuh tambahkan sama-sama. Ayo, anak-anak teacher boleh tambahkan. 8 plus 1 how many? Good. And then 4 plus 5? Good. And then 3 plus 2? Okay, 5. So the answer is 599. Let's together. Okay, this one 3 plus 251. Kenapa 3 ini dengan 1 teacher? Kenapa nggak di sini? Karena 3 ini ones, letaknya harus sama-sama. Ya, paham ya? 3 plus 1 equals 4. Ini 5 nggak ada temennya, langsung 5. Ini juga 2. So 3 plus 251 equals 254. Understand? Okay, let's move again. This one, 132 plus 36. Okay, 2 plus 6, how many 2 plus 6? 8, good job. And then 3 plus 3 equals 6. And then 1. So 132 plus 36 equals 168. Understand? Okay. Oke, I win the. So Joan, jadi Joan itu cardnya itu ada 599, 254, dan 168. Jadi Joan dapat apa ya? Nah, lihat di sini. Di sini ada 168. Kalau dia punya card seperti ini dapatnya teddy bears. Ini 999, dapatnya lollipop. Ini 633, dapatnya book. Terus 876 dapatnya book voucher. And then 254 dapatnya umbrella. Nah, di sini ada 599, dapatnya yang mana? Nggak ada. Terus yang 254, wow, I win the umbrella. Joan dapat umbrella. And then what else? 168. Wow, teddy bears. Ya, so Joan get umbrella and teddy bears. Don't forget to write. Jadi nanti anak-anak teacher jangan lupa tulis di bukunya ya sayang ya. Teacher kasih lihat dulu deh bukunya biar kamu paham. Nih. Nih ya, nanti kamu tulis di sini kelihatan. Oke, next. Nah, jadi nanti anak-anak teacher silahkan kerjakan. Ini I win the, ini si Hari, ini si David. Nanti kamu jumlahkan di sini hasilnya berapa, baru kamu tulis. Kira-kira si Harry nanti dapat hadiah apa ya? Ya, dapat hadiah apa? Kemudian si David juga nanti dapat hadiah apa? Hadiahnya dari mana, teacher? Hadiahnya dari sini. Oke, nanti anak teacher kerjakan halaman 22 ya. Let's move page 23. Nah, kalau 23 ini simple addition, dia penjumlahan juga, tapi dalam bentuk cerita. Teacher jelaskan yang nomor 2 dan nomor 4 ya. There are 622 steps in a castle A. There are 245 more steps in castle B than in castle A. How many steps are there in castle B? Nah, anak-anak teacher, jadi kalau ada 623 di castle A, terus there are 245 more steps. Jadi kalau ada 245 lebih banyak. Kalau lebih banyak, kalau dia more, itu berarti kamu jumlahkan. Jadi di sini
623 steps di Castle A, and then for Castle B itu 245 more steps. Berarti lebih banyak dari Castle A 245. Kalau lebih banyak berarti kita adding, kita jumlahkan. Let's do nih. 623 plus 245 equals, tambahkan. Good, so the answer is 868. There are 868 steps in Castle B. Okay, let's move number 4. Madam Siti bought 107 ketupats for her family for Hari Raya Idul Fitri. Her sister bought her another 252 ketupats. How many ketupats did Madam Siti have altogether? Kalau altogether berarti dia dijumlah ya sayang. Kita langsung jumlahkan. 107 plus 252. Okay, 7 plus 2 equals 9. 0 plus 5 equals 5. And then 1 plus 2 equals 3. So Madam Siti had 359 ketupats altogether. Okay. Let's move. Tadi kita sudah belajar addition and then now simple subtraction within 1000. Jadi kita mau belajar pengurangan. Jadi kalau pengurangan itu berarti dikurang ya. Tadi ditambah, main tambah-tambah aja. Kalau kurang diambil, dihilangkan ya. Let's this one. Subtract. Show your work in boxes provided. Look at this. Ini 432 minus 221. First subtract the ones. Tetap sama. Jadi kalau tadi adding-nya itu kalau penjumlahan ones dengan ones, tens dengan tens, hundred and hundreds. Untuk pengurangan juga seperti itu. Harus tetap ones dengan ones, tens dengan tens, hundreds and hundreds ya. First subtract the ones. Ini dia tens, ini dia ones-nya. 2 ones minus 1 ones. Jadi 2 dikurang 1 berapa? 1. And then tens-nya 3 tens minus 2 tens equals 1 tens. Good. And then lastly subtract the hundreds. 4 hundreds minus 2 hundreds equals 200. Ya, kita pakai cara yang ini. Kita coba. 2 minus 1 equals 1. 3 minus 2 equals 1. 4 minus 2 equals 1. Jadi caranya berbeda tapi jawabannya tetap sama. So 432 minus 231 equals 211. Okay, let's move part B. 485 minus 71. Ya, 5 minus 1 how many? 4. Good job. 8 minus 7 how many? 8 minus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1. Good job. And then 4 down. So 485 minus 71 equals 414. Okay, yang F 364 minus 254 equals, langsung saja. Okay, 4 minus 4 ada 4 minus 4 1, 2, 3, 4. 0. Good. And then 6 minus 5 equals 1. And then 3 minus 2 equals 1. So 364 minus 254 equals 110. Understand? Okay. Nah, sekarang kita lihat lagi. Buka buku anak-anak teacher. Halaman 26 ya. 798 minus 543. 8 minus 3 equals 5. 9 minus 4 equals 5. 7 minus 5 equals 2. Jadi jawabannya 255. Okay, let's this one. 849 minus 423 equals 9 minus 3 equals 6. 4 minus 2 equals 2, and then 8 minus 4 equals 4. So the answer is 426. Oke, nah kamu lihat nanti di bawah, nanti anak teacher kerjakan yang halaman 26-nya ya. Look for the answer in the puzzle and circle them. They can only be use this, or this. Your answers might overlap. Jadi nanti anak teacher lihat jawabannya.
kamu tandain, kamu lingkari yang ada di kotak. Jadi kayak ini 255. Oh, sorry ya. Oke, seperti ini. Oke, look at this. Nih ya. Oke, 426 ini ada. Ini dia, 426. Nanti anak-anak teacher juga lingkari yang lain. Dia jawabannya ada ke bawah, ada ke pinggir, ada ke kiri dan ke kanan ya. Ada ke bawah, ada ke kanan, dan ada yang serong. Oke? Understand? Let's do again. Nih, what problemnya? Soal ceritanya. There are 175 durian trees in Ryan's plantation. 152 of the durian trees bear fruit. How many durian trees do not bear fruit? Oke, blam durian trees do not bear fruit. Nah, sekarang ada 175, kemudian ada 152. Itu dikurang. Ini dia. Oke, coba teacher jelaskan dulu. 5 minus 2 equals 3. 7 minus 5 equals 2, and then 1 minus 1, 0 ya. Jadi jawabannya 23. So 23 durian trees do not bear fruit. Let's this number 2. Gina has 436 bits. She used 123 bits to make a bracelet and a necklace. How many bits has she left? Jadi berapa yang tersisa? Kalau left itu berapa yang tersisa? Jadi ada 436. Dia pakai 123, sisanya berapa? Ini dia, 6 minus 3 equals 3, 3 minus 2 equals 1, 4 minus 1 equals 3. So she has 313 bits left. Okay, number 5, during Earth Day, Anton and his friend picked 745 pieces of leathers at the beach. Jadi leather ini sampah ya. This year, they picked 130 fewer pieces of leather than last year. How many pieces of leather did Anton and his friends pick this year? Jadi, tahun lalu mereka itu membawa sampah 745 ya, 745 pieces ya. Kemudian tahun ini 133 lebih sedikit, ada fewer. Kalau more tadi itu ditambah, kalau fewer berarti dikurang. So 745 minus 133. Let's do together. Ini dia ya. 5 minus 3 equals 2, 4 minus 3 equals 1, and then 7 minus 1 equals 6. So Anton and his friends picked 612 pieces of leather this year. Okay, understand my student? Okay ya. Nah, today you exercise this. Kamu kerjakan di sini ada 6 soal. Ya, tolong dikerjakan dengan benar ya sayang, and do by yourself. Okay, let's pray. Yeah. Okay, let's pray. Dear God, thank you for our lesson today. Please bless us to understand all the students and guide us also we can do our exercise by ourselves. In Jesus' name we pray, amen. Okay, thank you for your attention today, my student. God bless you.